کہ تم ہم پہ ستم ڈھا کے تم اس ملک کو بچا نہیں پاؤ گے۔ اگر تم ہمیں غدار کہتے ہو، ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ، خدا تم بھی نہیں، اپنے ملک کو روز قسطوں میں نہ ماریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ کہا جائے گا کہ ہندوستان بڑا پیارا ملک تھا۔ سب سے بڑا اس میں پرابلم یہ ہے کہ جن مسجدوں پہ یہ حملے ہو رہے ہیں ان مسجدوں کو اچانک سے اویدھ بتایا جا رہا ہے۔ چوروں کی طرح آ کر مسجدوں میں آپ نوٹس لگائیں گے، 13 تاریخ کی نوٹس ہوگی، پیسٹ کری جائے گی 17 تاریخ کو، اور 18 تاریخ کو بلڈوزر اس لیے آ جائے گا کیونکہ اس دن سنڈے ہوگا۔ 15 دنوں میں 20 مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جائے، اتراکھنڈ میں ٹارگٹ کیا جائے، اتر پردیش میں ٹارگٹ کیا جائے، راجستھان میں ٹارگٹ کیا جائے، دوسرے علاقوں میں ٹارگٹ کیا جائے۔ آپ یاد کریے 2018 کے آس پاس جو لنچنگ کا جو ماڈل تھا وہ ویل آرگنائز ماڈل تھا۔ اب یہ ویل آرگنائز ماڈل مسجد پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان کا بھی ویل آرگنائز ماڈل ہے، یہ کوئی رینڈم کال نہیں ہے۔ یہ دردناک کہانیاں سننے کے بعد اور نہ جانے کتنی اور ہیں، میں کہاں کچھ کہنے نہیں آیا ہوں بلکہ میڈیا والوں سے ایک سوال کرنا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا آپ کو گرو ہے یہ ماحول دیکھ کر، یا آپ شرمندہ ہیں؟ میں تو شرمندہ ہوں۔ کہا گیا بھی، سلمان صاحب نے کہا بہت اچھے جج ہیں، ہمیں اچھے جج نہیں چاہیے، ہمیں برے جج نہیں چاہیے، ہمیں وہ جج چاہیے جو اس آئین کی حفاظت کر سکیں۔ کہا یہ جاتا ہے اور ہم سے کہلوایا جاتا ہے کہ ہمیں بڑا بھروسہ ہے قانون کے عدالتوں پر، جو فیصلے دل کو نہ ماریں وہ فیصلے نہیں ہوتے۔ جس طرح سے عدالتوں نے اپنا رویہ اختیار کیا ہے اور جس طرح سے ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ منصف نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو منصف ہے، جو جج ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے اس زمین پر، اس کا کام ہے انصاف کرنا، لیکن بدنصیبی سے یہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، سرکار کے نمائندے ہیں۔ تو میں صرف اتنی سی بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں تو شرمندہ ہوں اپنے اس ماحول سے، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس بات کو باور کر لیں کہ تم ہم پہ ستم ڈھا کے تم اس ملک کو بچا نہیں پاؤ گے۔ اگر تم ہمیں غدار کہتے ہو، ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ، خدا تم بھی نہیں۔ بہت جلد یہ الزام ہوگا، لیکن میں میڈیا کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے اور یہ واقعات سنائیے۔ آپ کو اس زمین پر یہ جنت بنانا ہے یا دوزخ بنانی ہے، یا زحمت کرنی ہے۔ ان چند الفاظ کے ساتھ میں میڈیا والوں سے شکریہ کرتا ہوں اور آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ سارے حضرات جو تشریف لائے ہیں اور لڑائی لڑ رہے ہیں، ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں، آخری سانس تک رہوں گا، اور اللہ کرے کہ ان کے عقل آ جائے، اپنے ملک کو روز قسطوں میں نہ ماریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ کہا جائے گا کہ ہندوستان بڑا پیارا ملک تھا، اب یہ کتنے حصوں میں بٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ حصوں میں بٹ جائے اور دلوں کو توڑ دے، ہمیں کم سے کم اس وقت متحد ہو کر، جتنے بھی سیکولر ہندو بھائی ہیں، سکھ ہیں، کرسچنس ہیں، اور خاص طور سے مسلمان، چھوڑ دیں اپنی مسلکوں کو، اپنی جماعتوں کو، اپنے عقائد کو، اپنی قوم کو اکٹھا کریں اور اس ملک کو بچائیں۔ سب سے بڑا اس میں پرابلم یہ ہے کہ جن مسجدوں پہ یہ حملے ہو رہے ہیں ان مسجدوں کو اچانک سے اویدھ بتایا جا رہا ہے۔
اور अवैध बताने की साजिश ये है कि आप मस्जिद की कमेटी के जो लोग हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनको रात रात भर परेशान करता है, उनको प्रेशर बिल्डअप करता है, उनसे ये कहता है कि आप हमारे साथ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कंप्रोमाइज कर लीजिए। सलमान साहब अभी ये बात कह रहे थे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकना मुश्किल होता है। बनारस के दलमंडी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट है, वहां से जो नई सड़क जिसके लिए वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वो एक सुनार गली है जिसका 100 मीटर का डिस्टेंस है, एक दलमंडी है जिसका 650 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन 650 मीटर की सड़क की गली को तोड़ा जा रहा है जिसमें 187 मकान है, जिसमें 5 मस्जिदें हैं। पहले डेवलपमेंट का मॉडल ये होता था कि उसमें रिलीजियस प्लेसेस को अवॉइड किया जाता था और शॉर्टेस्ट रूट को लिया जाता था। ये सिर्फ डेवलपमेंट मॉडल या रोड वाइडनिंग मॉडल नहीं है। दलमंडी के बारे में सबको मालूम है कि दलमंडी पूर्वांचल के इलाकों में मुसलमानों का इकोनॉमिक इंजन है। 2000 दुकानें हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। 5 मस्जिदें हैं जिनमें मस्जिद कमेटी के लोगों से मेरी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे मस्जिद तो हम तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देंगे। उनसे कहा गया कि तुम अपना अंजाम खुद भुगतोगे। तो ये जो पूरा मॉडल है, इसमें कहीं कोई बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। चोरों की तरह आकर मस्जिदों में आप नोटिस लगाएंगे, 13 तारीख की नोटिस होगी, पेस्ट करी जाएगी 17 तारीख को, और 18 तारीख को बुलडोजर इसलिए आ जाएगा क्योंकि उस दिन संडे होगा। और ये मॉडल सब जगह चल रहा है। जहां तक मैंने दलमंडी के कंपनसेशन की बात करी थी, तो कंपनसेशन क्या दिया जा रहा है? दलमंडी के दोस्त अभी उस पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन कंपनसेशन किस चीज का है? इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कमर्शियल, लैंड कमर्शियल, लैंड वैल्यू कमर्शियल, लेकिन आप कंपनसेशन दे रहे हैं रेसिडेंशियल। तो जिस मकान में उनको 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, जिसमें 6 दुकानें बनी हुई थी ताकि वो दुकानदार से भी उस कंपनसेशन को शेयर करते, उसमें उनको दिया जा रहा है 8 लाख। दलमंडी में जो पहली दुकान तोड़ी गई, उसमें कमिटमेंट किया गया कि कंपनसेशन दिया जाएगा 4 करोड़ रुपए उस पूरे बिल्डिंग का। कंपनसेशन शुरू में कमिटमेंट में किया गया कि आपको कंपनसेशन कमर्शियल दिया जाएगा, जो कमर्शियल एरिया के हिसाब से होता है, लेकिन 4 करोड़ के कमिटमेंट में 75 लाख रुपए मिले। तो ये जो वायलेशन चल रहा है, ये सिर्फ एक इतना रैंडम नहीं हो सकता। अगर 15 दिनों में 20 मस्जिदों को टारगेट किया जाए, उत्तराखंड में टारगेट किया जाए, उत्तर प्रदेश में टारगेट किया जाए, राजस्थान में टारगेट किया जाए, दूसरे इलाकों में टारगेट किया जाए, आप याद करिए 2018 के आसपास जो लिंचिंग का जो मॉडल था, वो वेल ऑर्गेनाइज मॉडल था। अब ये वेल ऑर्गेनाइज मॉडल मस्जिद पे जो अटैक्स हो रहे हैं, उनका भी वेल ऑर्गेनाइज मॉडल है। ये कोई रैंडम कॉल नहीं है। आप हमारे बीच में संभल के लोगों ने अपनी बात रखी, गाजियाबाद में खोड़ा के इलाके में पर्सनल एनिमिटी में मर्डर होता है, उसके बाद एनकाउंटर होता है, फिर उसके बाप को जेल में डाल दिया जाता है, उसको वकीलों से मुलाकात तक नहीं करने दी जाती, लेकिन उसके साइड में जो वहां मदरसे चल रहे हैं उनको आप सील कर देते हैं। अब मदरसे सील किस बात पे किए गए किसी को नहीं मालूम। वो लोग भी बैठे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। बाड़मेर से हमारे दोस्त मुजम्मिल अभी आए हैं, वो बाड़मेर के लोग अपनी बात रखेंगे। सिर्फ आपसे हम ये बात कहना चाहते हैं, अल्टरनेट मीडिया जो यहां मौजूद है, ये रैंडम लीगल प्रोसीजर्स का मामला केवल नहीं है कि किसी लीगल सेटअप में आपको डालकर मस्जिदें तोड़ी जा रही हो, मस्जिदें शहीद करी जा रही हो, मस्जिदें डेमोलिश की जा रही हो, बल्कि ये वेल ऑर्गेनाइज, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान राइट विंग का अटैक है, और जुडिशरी जिसमें एक पार्ट है। यही महीना क्यों चुना गया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद है, जिस दिन हाई कोर्ट बंद चल रहे हैं, वेकेशन बेंच में बहुत मुश्किल होती है स्टे ऑर्डर लेने में। ये बहुत वेल प्लान है। आप जब सबकी बातें सुनेंगे और जब आप कंक्लूड करेंगे स्पीकर्स के बोलने के बाद, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि ये वेल ऑर्गेनाइज
अटैक है सिस्टम का रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर, जिससे मुसलमानों को पहले एक इंडिविजुअल की लिंचिंग से जिस तरह से डराया जाता था, अब उसको इमोशनली साइकोलॉजिकली उसके ऊपर मस्जिदों पर को गिराकर पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट किया जाए, और ये कलेक्टिव पनिशमेंट का एक पार्ट है। तो ये सिलसिला तकरीबन 1 महीने पहले 6 मई को शुरू हुआ था, और इसमें अगर सिर्फ उत्तराखंड की दरगाहों को जोड़ दिया जाए तो 24 के आसपास दरगाहें ऐसी हैं जिनमें मई से लेकर जून तक ये मामले हुए हैं।